जे काम आम्ही 12 वर्सां पयलीं सुरवात केल्ली ते पंचायतीन फुडें येल्ले आहा आनी बाब रोशन रेडकर, राजेश आनी तेजे आख्खे वांगडी हे काम एव्हरी इयर व्हरता. हार्वेस्टिंग मशीन फ्री मेवता, बी मेवता, सारें मेवता. मातशें आमचे शेतकारांनी शेतान देंवपाचो प्रयत्न करपाची गरज आहा. म्हणजे द यंगर जनरेशन, आय एम टॉकिंग अबाउट द किड्स. जितके शेतकार आहा हिंगा तेंचे भुरग्यांक तुमी संवय करा शेतान देंवपाची. शेतान तेणी पांये घालपाकूच जाय, नाजाल्यार फुडें शेत जावचें ना. तर भुरगीं आज शेतान देवना, मातशें तरी काम करपाक तांकां संवय जायना शेताची, जाल्यार फुडें शेतां लावपी कोण आसचेना. आनी गोंयान शेतां लावपी लोक कमी जायत गेल्ले. म्हणजे आमच्यो ग्रँड पेरंट्स शेतां लायताली, डॅडी मामी लायताले, आतां भुरगीं लावंक सोदिना. भुरग्यांक व्हायट कॉलर जॉब जाय. खंय तरी सरकाराचे वाटेनूय आमी फाटीं उरलेले आहा. आमी स्कीम अनाउन्स करता, आमी सबसिडी अनाउन्स करता आनी थिंगा तेजे फुडें आनी कोण काम करिना. देर आर व्हेरी फ्यू ऑफिसर्स इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हू आर वर्किंग अँड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वर्किंग. ते खाली ऑफिसानूच बसून रावंक सोदता. आनी प्रोत्साहन दिवपाक म्हणजे आमच्या भुरग्यांक फुडें काडपाक कोण ना. हिंगासर प्रयत्न चालू आहा. सगळे वॉर्ड मेंबर जे हिंगा आहा, सरपंच आहा, तो प्रयत्न करता की तुम्ही शेत लाया, आम्ही तुमकां सगळे वस्तू दिता. ट्रॅक्टर हाडलो जाल्यार ट्रॅक्टराचो ड्रायव्हर ना. हिंगा आनी एक क्वेश्चन म्हाका, ती ट्रॅक्टराचो ड्रायव्हर मेळना. जे स्किल्ड ड्रायव्हर जो जावो पडटा तो मेळना. आनी जो तर कोणाक हो ट्रॅक्टराचे आधार जाय, तुम्ही रोशनाक सांगा, म्हाकाय सांगा. वी विल पे दॅट मनी. वी वॉन्ट यू टू कल्टिवेट. म्हणजे कल्टिवेशन ऑफ दीस fields are very very important. आधी आम्ही पळयताले, आम्ही भुरगे आसतना सगळी शेतां लायताले. पार्रा आमच्या गावान 35% पावल्ले, आम्ही 65 परत येला. ते सगळे फार्मरांक घरांसून तेंचे घरान वचून आमचे वॉर्ड मेंबरांनी सांगून तांकां अंडरस्टँड करून तेंचे भुरग्यांक शेतान देंवयल्ले. गरज आहा, रेव्होल्युशन येवपाची गरज आहा इन एग्रीकल्चर. आणि एग्रीकल्चर जेन्ना आमी लायता, म्हाका दिसता कितलीशींच वर्सां खूब जाणांनी उकडे तांदूळ जेवपाक सोडलेले सुरय चालू केले. म्हणजे ते बाजारांतले हाडटाले आनी जेयताले. इवन आमी बंद केले. आतां गेली 10 वर्सां जालीं बंद केले. आनी 10 वर्सां आमचे ओन भात आमी पिकयता आनी आमी ते खाता. आनी म्हाका दिसता हे सगळ्यांनी करपाची गरज आहा. आनी हितून आमचे यंगस्टर्स येवपाक जाय. यंगस्टर्स, यूथ, चेडे तशी चेडवा, हे जो तर आमी शेतान हाडिना आनी तांकां सांगिना की तुमी शेत लावपाक कशें लायता ते तुमी पळया, तुमी शेतान देवा, मातशें काम करा. चड काम करपाची गरज ना. आतां सगळे मेकनायज जाल्ले आहा. वेदर इट इज ट्रॅक्टर, वेदर इट इज हार्वेस्टर, पूण मातशें काम शेतान करचें पडटा. जे कितें दुसरे वीड्स येता ते काडचे पडटा. ते तांकां जो तर शिकयता आमी, दाखयत तांकां. आनी तांकां एक तेजो मोग दाखयत की शेत लायत जाल्यार तुमकां घरा लागीं बरें रायस मेवतलो, व्हेजिटेबल्स मेवतले. हे आमी तांकां तेंचे मनान घालीत. इट इज ऑल्सो अ बिझनस. म्हणजे शेतान एग्रीकल्चरान खूब पयशे करूंक शकता. आमी पळयल्ले आहा कांय शेतकार अशे आहा महाराष्ट्रान की तेंच्यांनी खूब पयशे केल्ले आहा शेतांचेर. ते म्हाका दिसता आमी शिकपाची गरज आहा. आमी कितले बरे व्हायट कॉलर जॉब्सान आसूनी, बिझनसान आसूनी, पूण थोडो टायम शेतान दिवप भुरग्यांनी हे इम्पॉर्टंट आहा. लास्ट इयर आमचो जो वॉल्यूम आसलो पळय तो 100च्या सकयल आसलो. हे फावटी 100च्या वयर पावलो आसा. सो तुमकां क्लॅपां मारची. आनी तशेंच गुरुदास सरान सांगला त्या वतीन पंचायतीन खुबश्यो एक्टिविटीज केल्यो म्हणटा पळय त्यो आमी केल्यो. पण तो आमकां आधार आनी आमचो बॅकबोन म्हणटा तो आमचो मायकल लोबो. तो नासलो जाल्यार आमची कामाच जावची नासली. अशेंच तुमी लोकांनी फुडें शेतां लायत रावची. नागेकारांचो वांटो म्हाका दिसता बरो व्हडलो आसा. हडफडकार खंय तरी आमी फाटीं उरता. एक रिक्वेस्ट करता हडफडकारांक, तुमकां दिसता आमी पंचायत खंय कमी पडटा जाल्यार तुमी आमकां सांगचें. आमी खंयसरूय तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसा. जर तर तो दिसता तुमकां फायनान्शियली जर मातसो जायना करपाक, तुम्ही तुमच्या वॉर्ड मेंबराकूय सांगू येता, जावं पंचायतीकूय सांगू येता, एक लेटर सुद्धा दिवं येता, तुम्ही बाबा आमकां आधार करचो म्हणून.
हे शेतां लावपाक. आमी पंचायत आतां कितकी वर्सां जाली बियां वाडटा, पण खंय तरी आमचे लोक फाटीं सरता. एक प्रॉब्लम आनी एक आसा जो आमच्या हडफडकारांक सदांच हे जाता, तो जावन आसा खारसाणीचो. आमकां अरेबियन सी डायरेक्ट लागता आनी तितूनसून हाय टायड जेन्ना जाता पळय तेन्ना उदीक सगळ्यांच्या शेतांनी वयता. आदी सगळे लोक एक्चुअली शेतां लायताले, पण ती शेतां लावनूय खर्च करून पयसो ती शेतां पाड जाताली. सो हांव आमच्या कन्सर्न मंत्र्यांक सांगूंक सोदता, मातसो आमकां ज्यो न्हंयोचे फाट पळय जे फुटलेले आसा ते बांदपाक आदार करचो, जेणे करून आमच्या शेतकारांचो प्रॉब्लेम सुटावो जातलो. मायकल आमच्या सायडीनसून सगळी पेपरां आमी जी रेझोल्युशनां पास हे करता पळय फॉर्ड करता पळय ती मायकल आपल्या सायडीनसून ट्राय करता, पण तेजो एस्टिमेट सुबेज जाल्ल्या कारणान ती मातशी खंय तरी उरता. सो सरकाराक एकूच रिक्वेस्ट, आमच्या शेतकाऱ्यांक चड करून आमच्या हडफडच्या तांकांय इन फ्युचर ही शेतां लावपाक खंयसर तरी आदार करचो. आनी लोकांक शेतकारांक एक सांगपाक सोदता, जी आमी आयज बियां वाडटा ती जाता तितकी बेगीनूच लाया, जेणे करून जेन्ना शेत कापणी आसता पळय ते शेत एकदांच येता आनी ते कंटिन्यूस सगळ्यांची कापीत वयता. तुमी कितें करता, आयज बियां व्हरता 15-20 दिसांनी मागीर लावपाक वयता, ती शेतां मागीर ती उरता आनी मागीर ती परत कापपाक परतून मिशीन मेळपाक त्रास जाता. सरकाराकूय दिसता सगळ्यांनी शेतां करची म्हणून प्रत्येक क्षेत्रात आपापल्या परीने त्यांची मदत चालू आसा. पंचायत लेवलार पंचायत मदत करता, MLAच्या लेवलार MLA आपली मदत करता, बियाणे दिवपाक म्हणा किंवा शेतां वळपाक म्हणा, तशीच इतर कामांक सरकार पातळीचेर सरकारी खुबशी मदत अवेलेबल आसा. फक्त आमकां ती घेवपाक कळपाक जाय आनी घेवपाक जाय. उद्देश इतलोच की शेती वाडची, पूण नो डावट हिशेब करणारे आसा तांकां शेतां पेक्षा खर्च सुबेज लागता आनी तो खर्चाचो हिशेब केल्या नंतर तांकां दिसता बाबा हेच्या पेक्षा आमी एकटे हाडून खाल्लेले बरें, ते सवाय पडटा म्हणून. पूण स्वताचें जे पीक आसा, स्वताचें जे उत्पन्न आसा, दॅट इज ऑर्गॅनिक. मोर इम्पॉर्टंट आमकां कितें, आमचे हेल्थ काय पयशे. आनी मायकल सर सगळ्या शेतकारांक फुडें काडून वावर करूंक आमकां फुडें काडटा आनी तेच बरोबर आमकां भात आनी सारें दिवन आमचो वावर फुडें वता. तो कोण शेतां करिनात पळय तेंच्यांनी पासून फुडें सरोन आपल्या शेताचो वावर फुडें करचो आनी सदांच शेतान रोंपे भाजी बा लावची. कोण म्हणटा ही भाजी खावचें न्हू, ही हे घालतात इंजेक्शनां तोपतात आनी हें करतात तें करतात, तें आमी आतां डावट आमचो क्लियर करून आमी शेतांनी वावर करचो.